was-sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'du. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alhimna marasida umurana wa izna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La ilaha illallah ahadan wahidan somadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin majelis zikir anu insyaallah sami-sami dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, anu insyaallah sami-sami mengharap hanya ridhona Allah Subhanahu wa taala. Daya hiji kalimah indah anu ngieu patut sareng sakedarna ku urang diucapkeun kecuali kalimah syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak sadaya nikmat anu ku Allah dipasikeun ka urang, nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki panjang umur, terutama nikmat anu paling ageung anu insyaallah bakal nyelamatkeun urang dunia rauh akhirat, buktosna nikmat iman sidarak Islam. Oge teu kantun shalawat sareng salam mugia sapapaosna dikocor golontorkeun ka junjunan panutan alam, buktosna Nabi Agung, Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabat, ka para tabi'in tabi'at tabi'in, ka para wali-wali Allah, ulama-ulama anu mukhlisin, ulama-ulama anu senantiasa ikhlas tidak ngabela sareng memperjuangkeun agama Allah Subhanahu wa taala. Oge teu kakantun urang selaku umatna anu senantiasa mengharap syafaat bantena jaga di yaumil akhir. Hadirin majelis zikir anu insyaallah sami-sami mengharap ridhona Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha biasa di muka dimah ieu urang sami-sami koreksi niat. Innama a'malu binniyah, amal tergantung niatna. Niat seperti baterai laser, naon nu aya di dieu sareng naon nu di ujung aya sami. Maka kahiji urang niatan taqarruban ilallah, niatan nyekatkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah Sakandariya ngajelaskeun saha jalma anu ngariung di majelis zikir, zikir ka Allah niatna taqarruban ilallah, maka Allah Subhanahu wa taala rek masiehan 80 fadilah, 80 keutamaan, 80 hadiah. Anu kadua nyata urang niatan tolabul ilmi, kama qala utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batasan usia, tidak ada batas umur, dari mulai aisan sampai liang lahat. Kama qala utlubul ilmi walau bisin, bahwa menuntut ilmu itu tidak ada jarak yang ditempuh walaupun sampai ke negeri Sin, ke negeri RRC Tiongkok, negeri China. Kama qala kun aliman wala takun jahilan, maka jadilah orang yang berilmu, jadilah orang yang alim, dan jangan jadi orang bodoh. Maka syaratnya untuk bisa dan berilmu, urang banyak belajar, berlatih terus berlatih sampai terlatih dan jadi pelatih. Hadirin majelis zikir anu insyaallah sami-sami mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh di mafhum hadisna, tidaklah berkumpul beberapa orang kalian di suatu tempat di mana di sana dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan asma-asma Allah, dibacakan zikir tahmid tahlil, kecuali Allah akan turunkan pada majelis tersebut 4 perkara. Anu pertama, Allah turunkan sakinah, ketenangan jiwa, ketenteraman batin. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan berzikir sajalah, hanya dengan menyebut nama Allah, menyebut asma Allah, maka tatma'innul qulub, jiwa akan menjadi tenang. Inilah yang sesungguhnya yang disebutkan obat gundah gulana, duka nestapa, resah dan gelisah, hanya kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Anu kedua nyata keuntungan hadir di majelis zikir atau taklim, nyata dikucuran ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Urang senantiasa di dalam doa-doa urang sok munajat ke Allah, ya Allah turunkan rahmatku kepada saya, kepada keluarga saya, masyarakat saya, jamaah saya gitu ya. Maka di kucuran rahmat Allah itu tempat-tempat yang di sana dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan asma-asma Allah, dibacakan zikir tahmid.
Anu katilu dikelilingi para malaikat. Karena ya sebagian malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencari majelis zikir, untuk mencari majelis taklim. Setelah ketemu majelis tersebut, maka malaikat tersebut akan memanggil malaikat-malaikat yang lain sehingga berkumpul bersab-sab dari bumi hingga langit dunia. Malaikat adalah makhluk yang maksum, makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat, makhluk yang tidak pernah berbuat dosa, makhluk yang selalu tunduk dan taat pada seluruh perintah Allah. Dan haminnya para malaikat sudah dipastikan ijab Allah, dikabulkan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Anu kaopat fadilah ngariung di majelis zikir antara majelis taklim ku Allah dipirakeun, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan majelis para malaikat. Nama kita, nama orang tua kita, sesepuh kita ku Allah dibangga-banggakan di hadapan majelis para malaikat. Inilah yang dinyatakan viral yang sesungguhnya ada diviralkan oleh Al-Halik, oleh Allah di penduduk langit itu para malaikat. Hadirin menjadi zikir anu insyaallah sami-sami mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Terakhir aya undangan ka mobil khusus umum ka sadaya jemaah zikir Cahayati MDCH 165 ada undangan dari Bapak Karim. Mang Karim terang Mang Karim yang beralamat di Desa Mancagar, Dusun Pahing, RT 2 RW 1 Desa Mancagar. Itu hari Rabu, ya, hari Rabu besok tanggal 3 Maret. Ya. Di atas kadiranana kanggo sada jamaah undangan di Mang Karim di Desa Mancagar. Mugi-mugi sada jamaah anu berkesempatan meluangkan waktu kanggo ya, dedel pangdoana ka Mang Karim yang ketentuannya adalah hari Rabu tanggal 3 bulan 3 2021. Insya Allah. Hadirin menjadi zikir anu insyaallah sami-sami mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Urang langsung kawitan zikir tahmid tahlil urang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun langit 7 lapis. Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun bumi 7 lapis. Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun dinten saminggon 7 dinten. Sareng Allah nurunkeun umul Quran, indukna Al-Quran surat Al-Fatihah 7 ayat. Urang nuhunkeun ke Allah 7 perkara. Urang nuhunkeun berkah karomah mauna kaifiat manfaat keampuhan sareng keistimewaan. Tina umul Quran surat Al-Fatihah nu pertama secara berjamaah. Mungkin aya di antara urang keluarga urang tetangga urang khususna umumna kaum muslimin wal muslimat anu ieu nu jadi uji ku Allah tina panyawat. Boh panyawat lahir atanapi batin, boh panyawat jasmani atanapi rohani, boh panyawat fisik atanapi panyawat psikis, boh ringan boh berat naon bae panyawatna urang nuhunkeun ka Allah. Kuasilahna awasal Fatihah nu pertama secara berjamaah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngangkat sadaya panyawatna biasa sehat sabihara bihari deui, biasa menjalankan aktivitas kehidupan secara sempurna. Wabil khusus seandainya memang virus corona pandemi di Indonesia masih aya, urang nuhunkeun ka Allah kuasilan awasal Fatihah nu pertama secara berjamaah. Mugi-mugi si kolorna eta si coronavirus mugi-mugi diangkat di negeri Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sehingga orang tiasa sehat paripurna, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah. Allahumma ikni hajati ya Allah jamaah zikir cahaya hati padepokan kahawan padepokan jati rasa piqriyat di Kertaungaran. Dzalika isabnu Maryam qala kilazi bihim taruna sa'atu kabil ismil mu'adzami qudruh bi ajina hujin jalatin hal halas rizqi min Allah hakullah fi ridallah zahir wal batin wujudi fil mawjud kun bi iznillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saterasa Al-Fatihah nu kadua urang nuhunkeun ka Allah 7 perkara. Urang nuhunkeun berkah karomah mauna kaifiat manfaat keampuhan sareng keistimewaan.
Dina umul Quran surat Al-Fatihah nu kadua secara berjamaah urang sadaya nuhunkeun ka Allah ilmu anu manfaat. Ilmu anu bener-bener nur. Anu cahaya anu bakal nyangan urang dunia sareng akhirat. Sareng urang nuhunkeun dihindarkeun ditebikeun tina ilmu nu teu manfaat. Ilmu anu jadi bang balu, ilmu anu bakal ngabalu urang dunia sareng akhirat. Sareng urang niatan angkatna tiwina masing-masing kaya majelis, niatan tolabul ilmi, niatan menuntut ilmu, ngadatangkeun kapinteran miceun kabodohan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawu dina mafhum hadisna, saha jalma nu digampangkeun lengkahna, jalmi anu digampilkeun kepada bikin hadir di majelis ilmu, bikin tolabul ilmi menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala rek ngampilkeun langkahna bikin menuju jannah, bikin menuju surgana Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi lengkah-lengkah urang kepat-kepat urang boh nu tebina, boh nu caketna hadir ngariung di majelis, janten wasilah, janten perantara nulun lebet kana jannah kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saterasna urang ngadu keluarga, putra-putri urang, keluarga urang nya nuju belajar, anak didik urang anu nuju belajar, menuntut ilmu, boh di sakolahna, boh di pasantrenna, boh daringna. Urang nuhunkeun ka Allah miftahu sudur. Amin. Miftahu sudur. Amin. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngabuka kunci-kunci dadana senantiasa mudah memahami ilmu, mudah mempelajari ilmu, begitupun mudah untuk mengamalkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saterasa Al-Fatihah nu katilu urang nuhunkeun ka Allah 7 perkara. Urang nuhunkeun berkah karomah mauna kaifiat manfaat keapuhan sareng keistimewaan. Dina umul Quran surat Al-Fatihah nu katilu secara berjamaah urang sadaya nuju hirup kumelenang di alam dunia. Tangtosna tos pasti seueur kabutuh, seueur kahoyong, seueur cita-cita, seueur hajat sareng munajat ka Allah Subhanahu wa taala, terutama masalah rezeki. Urang nuhunkeun ka Allah wasilana awsal Al-Fatihah nu katilu secara berjamaah mugi-mugi pami rezeki urang tebi enggal caketkeun. Amin. Pami rezeki urang sulit enggal gampilkeun. Pami rezeki urang haram enggal halalkeun. Pami rezeki urang sakedik enggal seueurkeun sareng berkahkeun kanggo bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Baik rezeki yang terduga ataupun nusroh ghaibiyah, pertolongan Allah yang gaib pasti berlaku. Setelah mungkin di antara jamaah ayat kaya masih gaduh sangkutan, sangkut paut utang piutang, baik ka bank ataupun ka perorangan, dengan kuturat iradatna Allah Subhanahu wa taala. Wasilana awsal Al-Fatihah anu katilu secara berjamaah mugi-mugi sadaya hutang piutang dapat segera terlunasi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga sakali di orang kawitan zikir tahlil urang sementawis tinggalkeun segala masalah dunia. Tinggalkeun segala kasibukan dunia. Urang kantunkeun sadaya problema-problema dunia. Urang niatan taqarruban ilallah. Niatan nyakatkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah
إلى حضرة نبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته كل أجمعين سيولي الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة أصول أربعة الأبرار سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنهم أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رواية خصوصا إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأولياء والصحابة والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا أولياء الله سيدنا الشيخ القدير الجيلاني قدس الله سره العزيز وسيدي أبي قاسم جل البغدادي وسيدي أحمد خاتم بن ملوك Parsambas وسيدي عبد الله كبير رفاعي وسيدي محمد سمد وسيدي إبراهيم Dasuki وسيدي أحمد Behidawi وسيدي Kaliko Jepang Jawa Timur وسيدي Yang Guru Sudan Kalijaga dan Said wasri saya Sarif Hidayatullah Senan Gunung Jati Cirebon wasri saya Magelung Sakti saya Syamsiria wasri saya Sultan Hasanin Serang Banten Wailarususan yang Haji Putih Gunung Pancar Bogor Wailarusan Manginan Cakra Buana Wailarusan Manginan Surya Kancana Wailarusan Aang Nuh Gentur Wailarusan saya Mansur Cikaduan Padegalan Banten saya berkorama Wailarusan yang Hasan Maulani Kuningan Manado Pil Kubur Wailarusan Mbak Kose Abdurrahman Lekong Wailarusan Mbak Padang Godong Wailarusan saya Toibudin Niku Dalam Wailarusan saya Muhibat Wirus Sangkahan Wailarusan Sunan Banyak Korong-korong Wailarusan Ghafirullah lana wa lahum wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Sayyulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rususan Alu toreko hak melihat kodiriya wa naksamariyah urusan majlis zikir nur salat urusan majlis zikir cahaya berkembang khawat urusan wal rususan Allahumma ikdi hajati ya Allah bil ijabah ijabah wa bil ijabah ijabah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman Rahim Allahumma inna nas'aluka khawfal lamina bika wa ilmal khaymina minka wa yaqil mutawakkilina alayka wa raja'a bina fika wa zuhdatul bina alayka wa ra'al muhibina laka wa taqwa mutawassikina ilayka bi rahmatika ya Arhamar Rahimin sayyulillahi lahumul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
Walikafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan aba'ana ummahatina wa zadana wa zadatina ila maghribiha bil bariha min yaminil silmurahusun. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i rabbiki radiyatan mardiyah ba'da dukhuli minal jannati sayurillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rususan alu toreko balia kodiriya naksabana wa rusul toreko wa rususan wa rusul nabina adam wa minaha wa likafatil muslimin wal muslimat wa rusul abana Ghafirullah lana wa lahum wa lahuna birahmatika ya arhamar rahimin sayyurillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rususan rabitatul ijajah Syekh Ahmad bi hikmatil fikrati bukur bujamri wa rususan rabitatul ijajah Syekh Ali Fatul Amal bin Jasadi wa rususan rabitatul ijajah Hazratu Ustadz Hasan Al-Karim Al-Kansani Al-Baghdadi wa rususan rabitatul ijajah Nabiullah Khidir alaihi salam ibnu Balkan. Ghafirullah lana lahum wa lahuna birahmatika ya arhamar rahimin sayyurillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rususan malaikatul muqarrabun malaikatul Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa malaikati kulhum azmain sayyurillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan
yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahum illahu wahidun la ilaha illa huwal rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wal mu'minun. Qul amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tu'akhidhna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma Salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bil nuqat wa tanfariju bil qurab wa tuqra bil hawaiz wa tunalu bil raqaib wa husnul khatim wa tasqam kamalu liwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bil nuqat wa tanfariju bil qurab wa tuqra bil hawaiz wa tunalu bil raqaib wa husnul khatim wa tasqal kamalu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Summa ayyuhum ila Allah la tufaddilu nasi wa summa ayyuhum ila Allah la tufaddilu nasi wa bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah 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 walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Zahiru ya Batin, 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 Ya Zahiru ya Batin,
ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Batin, ya Dhahiru ya Ya Fatahu ya Razak, 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 ya Fatahu ya Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'adini mahabbataka wa ma'rifataka taqarruba ila Allah abu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah La
أولياء الله يا نبي الله يا ملائكة الله يا ولي الله صلى الله عليه وسلم يا أهل العلم يا المحرم بهذه أو البصر والمغرب أبين أمهاتنا وأجلنا وجلاتنا وأمنا وأمتنا وأسرنا ومعلمنا وحبيبنا وقرابتنا وإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات كلهم أجمعين سيولي الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا سبينا كريمنا ودورنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وسلم الله تبارك وتعالى بصحابة رسول الله أجمعين. اللهم آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين رب العالمين السائلين الحمد لله بنعمة ويكافي مزيدا يا رب لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغنينا من جميع الحاجات وتغفرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أوصال الغايات يا حي يا قيوم يا رحمن الرحيم يا كريم برحمتك أستغيث يا سهير يا باطل يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أرنا الحق حقا واتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وأمنا وتقرب بنور شمسك وقمرك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من علماء العاملين واجعل أعمالنا خالصا كريم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت يا فضل الجليل منك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت يا فضل الجليل منك. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dosa-dosa kedua orang tua kami, para sesepuh kami, para guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak atas kami, orang-orang yang cinta dan berbuat baik kepada kami dan seluruh umat Islam. Ya Allah, berikanlah kelancaran lisan kami, perkataan kami yang baik-baik, siarkan agama-Mu, siarkan kebenaran-Mu, dan kandungan lisan kami, ya Allah, bila berkata yang tidak baik. Karena semuanya kami mohon kebaikan-kebaikan dengan berkah karomah dan terbaik semuanya. Ya Allah, jadikanlah apa-apa yang kami jalani ini dari ilmu-ilmu-Mu, kekuatan, airian, manfaat, keampuhan, dan keistimewaan. Hanya datang dari-Mu ya Allah untuk hamba-Mu ini dalam segala urusan, baik pribadi maupun umum dunia akhirat. Ya Allah, kami mohon kebaikan-kebaikan dalam setiap langkah-langkah aktivitas hajat hidup kami, zahiriyah, batiniyah, dunia akhirat. Ya Allah, jika Engkau mentakdir kami buruk, maka rubahlah kami dengan izin dari Engkau menjadi baik. Amin. Dan jika Engkau mentakdir kami ini hina, maka rubahlah kami dengan izin dari Engkau menjadi mulia. Dan jika Engkau mentakdir kami limpah ruah harta rezeki yang banyak, jadikan dari kami tetap iman, tetap Islam sampai dengan akhir hayat. Anak keturunan kami dan mengeluarkan hak-hak dari rezeki yang telah kepada kami. Ya Allah, jauhkanlah, buang dan musnahkanlah semua keburukan, kehinaan, kesombongan di dalam diri kami, keluarga kami, anak cucu kami, hal-hal yang tidak baik apapun bentuknya, dan gantilah dengan berkah karomah serta ridho semuanya. Kebaikan-kebaikanlah dengan kesenangan dunia akhirat yang kami miliki dan dapat. Nyatakanlah ya Allah, nyatakanlah ya Allah, qul biiznillah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin. Amin wa ala sahbihi wa baraka wa salama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.